Я фея Чан-Э. Праздник середины осени – это день единения всех людей на земле. Взглянув на землю, Чан-Э увидела единение людей на свете. Она вспомнила свою счастливую жизнь на земле с любимым Хоу-И. В древнейшем мире землю освещали 10 солнц, и поочередно они согревали своим светом все сущее. Однако как-то раз на небо взошли все 10 солнц, неся погибели всему живому на земле. Я собью лишние 9 солнц, чтобы спасти все живое. Хоу-И, будь осторожен. मैं दुनिया में आशा और गर्मजोशी लाने के लिए आपके साथ खड़ी रहूंगी। होई के वीरतापूर्ण कार्य से उन्हें अमर होने का अमृत मिला, जो अनंत जीवन और देवत्व पाने का मौका देता है। फिर भी होई अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहता था। मैं अमृत की अच्छी तरह रक्षा करूंगी और इसे कभी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। هویی روز بعد با پیروانش بیرون رفت، اما پانگ مونگ تظاهر کرد بیمار است و او را همراهی نکرد. او شب هنگام وارد خانه هویی شد و چانگه را مجبور کرد اکسیر را به او بدهد. چانگه فوراً اکسیر را به من بده. نه، من به هویی قول دادم هرگز اکسیر را به تو نمیدهم. کافی است. اگر مقاومت کنی من آخرین خورشید را سرنگون میکنم و جهان را به تاریکی ابدی فرو خواهم کشاند. نمیتوانم اجازه دهم چنین شیطانی برای ابد زنده بماند و نابودی جاودانه را به ارمغان آورد. چانگ برای آنکه اکسیر به دست پانگ مونگ نیفتد با چشمانی اشکبار آن را خورد. متاسفم هویی، نمیتوانم دیگر در کنار تو باشم. به محض شروع تاثیر اکسیر بدن چانگ به تدریج نورانی و روحانی شد. او شناور شد و به سوی ماه پرواز کرد و با نور آن یکی شد. امید که عزیزانم برای زمین برکت داشته باشند و دوباره متحد شوند. از آن زمان هویی و چانگ برای همیشه از هم جدا شدند و داستان پرآوازه آنها از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. เวลาผ่านไปเป็นวันๆนางสางอยู่ดวงจันทร์แต่ผู้เดียวคิดฮอดเท่าฮู้ยี่หลายและได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เมืองคนมีมื้อหนึ่งบังเอิญมีแขกผู้หนึ่งเดินทางมาถึงดวงจันทร์เจ้าแม่นไผถึงกับบินมาฮอดดวงจันทร์ได้ข่อยแม่นทูตมาจากหน่วยโลกชื่อว่าสาง5เพิ่นตั้งชื่อให้ข่อยเพื่อระลึกถึงเจ้าท่านได้นำเอาความฝันและความกล้าหาญของมนุษย์ในการสำรวจอวกาศเมื่อเห็นพวกเจ้าแม่นคิดถึงเฮายี่และคอยในอดีตตอนนั้นพวกเฮาก็องอาจกล้าหาญคือพวกเจ้าเมื่อได้เห็นความฉลาดและความกล้าหาญของมนุษย์ได้สัมผัสกับความอบอุ่นและความเอาใจใส่จากโลกมนุษย์สางก็มีความหวังเกิดขึ้นอยู่ในใจช้างหาขอฝากความอวยพรความคิดฮอดคิดถึงของคอยไปถึงเมืองคนมนุษย์คือฮอดเจ้าที่สุดเวลาห้อยปีพันปีมานี่พวกเขาบ่ได้หยุดการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศจักเทื่อछांगा के आशीर्वाद से छांगा 5 सर्वेक्षण यान ने मानव चंद्र अन्वेषण में नई सफलताएं हासिल की। तब से छांगा चंद्र महल में अकेली नहीं है और न ही दुखी है। वह पृथ्वी की ओर देखती है और मानवता के आगमन का बेसब्री से इंतजार करती है। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी और नई किंवदंतियाँ बनाने के लिए मानव जाति की ओर देखूंगी।